तो देखुन आम फिर थोड़े पहुँची गलु ना प्रिंस संबलपुरी शाढ़ी दुकान के आजिर भिडियो रे आम सब पूरा नुआ नुआ डिजाइन देखमा खाली संबलपुरी शाढ़ी देखमा आउ रविवार दिन आम पाट शाढ़ी देखामा कहूँ देखे ना पारूँ क्या कहले टाइम ना हुए ताले आम वीडियो बन ना पारूँ आउ इन बिल देखुन बहुत सारा शाढ़ी अच्छे जेनटा कि आजिर कलेक्शन इटा पलैसे आजिरटा आम सब नुआ नुआ डिजाइन माने देखामा देखुन इन केते सारा शाढ़ी माने अच्छे देखुन आ जेन माने ऑफरटा चली से ऑफर ही चली आज नहीं 30 तारीख जाक आज तो 28 तारीख है आउ 2 दिन ना आज 28 तारीख नहीं आज है 30 तारीख लास्ट आज डेटा देख इन केते सारा शाढ़ी अच्छे देखले आउ चलुन केन्ता केन्ता कर आनबे केन्ता कर आसबे सब बते। आज्ञा नमस्कार प्रिंस संबलपुरी शाढ़ी के आउ थे स्वागत मोर ना गुलशन मेहर गार ना होचे रेमंडा डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़। तो आजिर वीडियो रे आमे सब पूरा नुआ नुआ कलेक्शन माने देखमा आउ पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने देखमा बिहाघरिया सीजन लगी पूरा ऑफर जेनता चलुला आज्ञा हमर कस्टमर माने बहुत बढ़िया हमको माने रिस्पांस दौछन सेता लगी बोली आमे पूरा 1 तारीख नु आमे 30 तारीख जाक ऑफर आमे पूरा बढ़े देलु पूरा मासे आमे बढ़े जो ऑफर के जेनता ऑफर चलुला आज्ञा सेंता ऑफर चलबा। तो हमर पाखे ऑफलाइन ऑनलाइन दुईटी सुविधा अच्छी आपन जदि घर के आउछन बेले भी शाढ़ी देखी करी नेबे ऑनलाइन जदि आपन मंगौछन स्क्रीनशॉट नै करी व्हाट्सएप रे नंबर तो अच्छे नंबर रे पठाबे पेमेंट एड्रेस करबे आपन को 4 ରୁ 5 दिन भीतर आपन को मिली जिबा। तो जह कथा नै कहि करी चालुन देखमा आमे संबलपुरी शाढ़ी तो हमर पाखे तो 750 नु शाढ़ी माने नै करे अछि आमे 750 वाला शाढ़ी माने ना देखाबार आमे डायरेक्ट देखामा आज ये शाढ़ी देखामा देखो डायरेक्ट आमे 2400 नु इटा 2400 नु आरंभ 2400 नु देखामा हमर रेड ब्लैक रे आरंभ अछि देखो इटा 2400 रेड आउ पिंक कलर ता सब दुई पीस आसबा इटा गुडे डिजाइन आइछे देखो तार रामाग्रेन रे हां इटा गुडे डिजाइन चेंज करे आइछे देखो तार रामाग्रेन रे H24 रे पाइ जिबे 2400 रे आसबा सब दुई पीस आसबा सब डबल डबल आसबा तापरे ए देखो आ गुटे इटा 2 पीस खाली आइछे आइगा इटा 2 पीस खाली आइछे इटा रेंज केते आसा देखो इटा 2500 इटा आसबा इटा रेंज 2500 आसबा इटा खाली 2 पीस आइछे सब जो ना आसी हला तापरे देखमा ए देखो इटा इटा केते आसबा देखो ये हाफ हाफ मॉडल रो अच्छे बड़ा देखो इटा रेंज केते आसबा इटा रेंज आसबा 2650 2650 टका 2650 टका इटा सब एंता जुड़ी माने सब बोले आसी ए देखो इटा गुटे देखो इटा आसबा 2800 रे ये 2800 रे इटा आसबा 2800 रे देखो इटा सब एंता जुड़ी माने इटा सब बहुत अच्छे आज्ञा हमें ये देखो इटा रेंज रो अच्छे भाई लोग छे ये देखो इटा गुटे देखो केनता अच्छे देखो कपड़ा क्वालिटी तो सेकुड़ी से केनता अच्छे ये केनता लागू जे देखो इटा रेंज आसबा 3000 टका 3000 को 3200 टका आसबा इतार में 2 पीस है 2 पीस है 2 पीस है इधर मॉडल माने बहुत अच्छे सब हमें नै देखाऊ हला इटा गुटे तले देखाई छी इटा गुटे देखे दो लाइट कलर ए देखो इटा गुटे देखो इधर रेंज केते आसबा देखो इतार रेंज आसबा 2850 रे 2850 रे देखो साड़ी बहुत इतार अछि आइया हमें ना देखाऊ इटा जो हला तापरे हमें देखो थान मॉडल जी थान इतार भी थान माने बहुत छे इटा ब्लाउज पीस वाला ये देखो ये सब ब्लाउज पीस वाला 3100 रे इतार ए देखो इटा 2 पीस आइ छे इतार पिंक कलर भी देखो आइ छी हला सब आसबा तापरे ए देखो बिले थान माने आ गया बहुत छे इतार रेट तो सब जान दिबे हला ए देखो इटा गुटे मॉडल नो आइ छे इटा गुटे मॉडल रो आइ छे देखो तारा चल हला फुल बॉडी देखो एटा देखो इतार 3800 रे सब ए माल बिले तन सब 3800 ला मॉडल रे पाई केते अच्छे देखो बहुत सारा अच्छे
ହେଲା 38 ରେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି 3800 ରେ ଏ ସବୁ ପଲେ ଆସିବ ଏଟା ଥାକ ବାଟେ ସବୁ ପଲେ ଆସିବ ବୋଲେ ଆସିବ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଆମେ ଏ ଦେଖ ନବା କୋଠି ନବକୁଠି ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଫର କୁହାଇଥିଲା ଦେଖୁନ 5000 ଉପରେ ଯଦି ନଉଛନ୍ କଟନ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଆଉ 10000 ଉପରେ ଯଦି ନଉଛନ୍ ଫେନ୍ସି ଶାଢ଼ୀଟେ ନବା କୋଠିରେ ପରା ଥର କାଲି ଲାଗି ହେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖୁନ ବ୍ଲୁ କଲର ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର 5500 ଏଇଟା 5500 ରେ ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉତ୍କଳ ଦେଖୁନ ଥାନ ଏ ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଦେଖୁନ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ ଏଇଟା 5000 ରେ 5000 ରେ ଏଇଟା 5000 ରେ ଦେଖୁନ 5000 ରେ ଦେଖୁନ ଥାନ କେତେଟା ହେଇଛି ଯେ ଗୁଲଶନ ଚାରଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଏ ନୂଆ ଥାନ ଦେଇଛେ ନବା କୋଠି ଟାଇପ ର ନୂଆ ଥାନ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ ରାମା ଗ୍ରେନ୍ ରେ କଫି କଲର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ମିଳିଯିବ ରାମା ଗ୍ରୀନ ରେ କଫି ଧଡ଼ି वाला ଏଟା ହେଇଛି ଦେଖୁନ ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ ଦେଖୁନ 3800 3800 ରେ ପାଇଯିବେ ହେଲା ତାପରେ ଏ ଦେଖୁନ ଏଟା ଆମର ଏଟା ଗଲା ହପ୍ତା 2 ପିସ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା ଇ ହପ୍ତା ଲାଲ ଗୁଟେ ପିସ୍ ହେଇছে मेहंदी गुटे पिस ହେଇଛି ଏ ଦେଖୁନ ଏଟା ଷ୍ଟାର ରେ ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାର ରେ ଏଟା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେ ବଡି ଦେଖ ଲାଲ ଗୁଟେ ହେଇছে मेहंदी गुटे ହେଇছে पूरा बहुत बढ़िया ଶାଢ଼ୀ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଛେ ଶାଢ଼ୀ मेहंदी कलर गुटे भी लाइछे ये देखो मेहंदी कलर भी गुटे ये देखो ଶାଢ଼ୀ रे क्वालिटी बोले पूरा दुकान खोजले भी ना पाना एंता ଶାଢ଼ୀ है मेहंदी कलर दर भी ହେଲା फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखो ହେଲା तापरे ए देखो एटा देखो ये गोटे नुआ नवा है उठी मेरून कलर रे देखो हेडा माने हमको फोन करी पचराबे हां एटा माने फोन करी करे पचराबे हमें नेक्स्ट कहि दे कहमु ए देखो तारा चो हां चल बना देख ହେଲା फुल बॉडी फुल बॉडी ए देखो आ गोटे कोनार का डिजाइन रे कोनार कोटी जे देखो केंदा लागु साड़ी देखो केता लागुची साड़ी माने फुल बॉडी देखो ए देखो ना गोटे कलर ऑप्शन माने मिली जीवा सब कलर ऑप्शन एटा देखो नवा कोठी रे कलर फोन करबे कहि दम रे कोन तापरे देखमा हमें ए अश्विनी कोला पाले हमर ब्लू कलर और लाल कलर हेतला इटा गुटे नवा कलर असला देखो एते ब्लाउज पीस वर्क नहीं आसे ब्लाउज पीस वर्क नहीं आसे गोला पाली रट्टा ब्लाउज पीस वर्क हेतला हला इटा पहला पीस बनिचे सेता लगी वर्क इता रेंज ता केते আছে देखो इटा आसबा ए देखो 7200 टका 7200 टका 7200 इटा ए देखो वर्क वाला 7200 पड़बा वर्क वाला 7200 पड़बा ये देखो वर्क वाला वर्क सब हला आते बिना वर्क अछि बिना वर्क हां एटा आसबा एटा 500 टका कम पड़बा हां एटा 500 टका कम पड़बा ठीक है एटा आसबा 6700 टका 6700 आसबा आ एटा 7200 7200 ए देखो एटा गुटे देखुन एटा मी देखाबार माने आज्ञा देखुन एटा आपण गलापाली जेनटा हेतला भल माल हेतला एटा गार पले छी गार पले छी इतार ब्लाउज पीस वर्क अछि ए देखो एंता नहे कि आज्ञा एटा पूरा एक नंबर माल है बोली हमें कस्टमर के माने दे देमु एंता नहे एटा देखुन ए देखो ठीक गार पले छी देखो गार टिके पले छी जेहेतु वर्क अछि सेता लगे बोले एटा हमें 500 टका कम रेट दो देखो इटा आसबा 6700 रेट कि इटा ना बाबून जैसे भलटा भी लटकी आसबा बोले एंता ना बाबू जेंटा हमर होचे सेटा हमें रेट माने कहा ए देखो आ गुटे देखो ई माल माने तो भर्ती जे 5 लाख माने भरी जे आज्ञा देखो इटा 5000 लाख माल माने बहुत छै ए देखो आ गुटे नुआ ये नुआ माल रे छै इधर कपड़ा क्वालिटी देख बुझला भी ना पान देखो ए देखो तारा चो हां चल भी देखो फुल बॉडी इधर से केते 5.5 हैं 5.5 हां इटा 5.5 रे ठीक अछि इटा 5.5 रो माल इटा गुटे भी अछि हैला तापरे ए देखो सुमति कलर टाइप रा गुटे इटा देखो साड़ी रा चल देखो कलर कॉम्बिनेशन देखो फुल बॉडी रे देखो इटा रेट 6000 टका 6000 टका रे पले आसबा एटा भी सेम साड़ी सेम इटा देखो
হ্যাঁ 6000 রে পলে আসবা 6000 রে পলে আসবা হলা এটা স্টার वाला স্টার वाला দেখুন সিঙ্গেল স্টার वाला সিঙ্গেল স্টার वाला এটা এই দেখুন এটা নয়া স্টার রয়েছে ডিজাইন র এটা নয়া স্টার রয়েছে এই দেখুন 7200 7200 রে 7200 রে তারপরে দেখমা এই দেখুন দেখুন উৎকল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এই দেখুন वार्क वाला ब्लाउज पीस আপন পাই যাবে এই দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটা আসবা 7500 7500 রে পিস আছে দুই পিস গুটে ব্লু আসবা গুটে ব্লু এই দেখুন এটা ব্লু আছে ইনু সাগুয়া আছে কি ফরক এই দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা বাঘা वाला বাঘো বালু वाला है ये দেখুন এটা भी है 7.5 রে আসবা 7.5 রে আসবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক নাই সে 7700 এটা সে বাঘা वाला লাগি বাঘো ভালো এটা সান ধড়ি লোক হ্যাঁ সান ধড়ি চাউছন চাহাদা আছে এনু বলি দেখুন ব্লু এটা আছে এনু বলি সাগুয়া আছে হলা তারপরে এ দেখুন নবকুঠি দেখুন নবকুঠি দেখুন দেখুন পুরা পুরা 7700 মাস্টার কলর রে দেখুন এটা মাস্টার কলর হলা এ দেখুন এটা পাটাবাই দেখুছি এটা ব্লু কলর এটা রেড জান পিনতলা সে হিরোইন দেখুন এটা ইন্ডিয়ান পিন তলা এটা কটন রে পলা ফাস্ট আইছে দেখুন এ দেখুন এটা মেরুন কলর মেরুন কলর 7700 রে সব সব পাইলিব সবু নহে গয়া গুটে 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 কে গুটে গুটে কে এ দেখুন আ গুটে এটা দেখুন এটা বহুত ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला है তাহলে নইছে ওয়ার্ক নইছে ওয়ার্ক নহে দেখুন সিঙ্গেল সবটা সিঙ্গেল সবটা এটা দেখুন 7000 রে প্যাকেট এটা দেখুন আজ্ঞা আমার পাখে এন্তা এটা দেখুন সিঙ্গেল স্টার ডবল স্টার সবু আছে লেকিন এ দেখুন আমি আপনাকে দেখে দউছু ডিজাইনটা মানে এটা সিঙ্গেলটা এটা ডবল ডবল এটা রেঞ্জ কেতে আসবা দেখুন এটা রেঞ্জ আসবা 8500 8500 টা 8500 হলা দেখুন কালার কম্বিনেশন দেখুন সিঙ্গেলটা এটা এ দেখুন এ দেখুন এটা রেঞ্জ কেতে আসবা এটা রেঞ্জ আসবা 7700 আউ আউ তারপরে দেখো যে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला বিলি তার ও আছে এস আমার এতে বারবার হেলা তারপরে দেখমা আমি এ দেখুন ই মাল মানে বিল আমার সাথে বাহারি আছে আমি না এটা সে বহুত আছে মাল আমি না দেখাবার হেলা বহুতটা মাল আছে টাইম হে এলা কেতে টঙ্গার মাল থিলা কেনটা এটা এটা 4000 वाला 4000 वाला 4000 वाला रो এতে ব্লাউজ পিস নাই আছে না আছে ব্লাউজ পিস এতে নাই আছে এই দেখো তার আঁচল আর ফুল বডি বডিটা দেখুন 6500 6500 রে হেলা তারপরে তারপরে দেখমা এ দেখুন ইহা জনি ইনকে যেতেটা বিলা আমি শাড়ি দেখামা আগে কেনসিটা আমি রেট না কহু এ দেখো শাড়ি মানে দেখো এ কেনতা দিসুচি সব স্টার মানে স্টার মানে ট্রিপল স্টার দেখো তারা কেন্দা লাগুছে ফুল বডি ফুল বডি ফুল বডি পুরা পুরা হেলা এ দেখুন আগুটে কলর কম্বিনেশন দেখুন শাড়ির লুকটা দেখুন কেন্দা লাগুছে যে হেলা ফুল বডি দেখো ফুল বডি দেখুন এটা भी দেখো ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ମାଲ ମାନେ ଅଛି কলর কম্বিনেশন দেখুন এটা আপনাকে আমাকে ফোন করে পচারাবে আমি সব কইদেমা এতে গলা তর যেন আইতলা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আইতলা এতে প্লেন ব্লাউজ পিস আইছে প্লেন ব্লাউজ পিস আইছে সেটা ওয়ার্ক এটা প্লেন আছে দেখো এটা দুই পিস আইছে সেমটা ହେଲା आ जोड़े साड़ी जनाइছে ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଦଉଛି ଶାଢ଼ୀର ଶାଢ଼ୀର ଦେଖ ଯେତକିଟା ହାତୀ ଦେଖବେ ସେତକିଟା କଲର କଲର ଦେଖୁন ଶାଢ଼ୀର ୟୁନିକ୍ ଦେଖୁন ଯେତକିଟା ହାତୀ ଦେଖବେ ସେତକିଟା ସେଥିରେ କଲର ଆମର ସେ କାଣା କହିସନ୍ କି ଦେଖ দেখুন যেতকিটা হাতি দেখবে 7টা কলরে 7টা হাতি আঁচলটা আঁচল ফুল বডিটা কেনতা লাগুছে কেনতা দেখুন দিସୁছে কপড়া কলর টি দেখুন কেনতা দিସୁছে ହେଲା আর গুটে দেখুন এ দেখুন দেখুন শাড়ি কেনতা লাগুছে দেখুন এটা দেখুন
ଶାଢ଼ୀର କାମ ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀର କାମ ଖାଲି କରି ଦେଖୁନ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ଶାଢ଼ୀର ଆঁଚଲ ବି ଦେଖୁନ୍ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ଫୁଲ ବଡିଟା ଦେଖୁନ୍ ଦେଖ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି ସବୁ କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି ଯେ ଆମର ପାଖେ ଶାଢ଼ୀ ଭରିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ନା ଦେଖାବା ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଲା ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଆମର ନ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଦড়ি ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଦড়ି ସବୁ ଅଛି ଧଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଧଡ଼ି ଡବଲ ଧଡ଼ି ସବୁ ଅଛି ଆଉ ବେବି ପିଙ୍କର ଗୋଟେ ନବା କୋଠି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ବେବି ପିଙ୍କର ନବ କୋଠି ଠିକ ଅଛି ଦେଖଉଛି ଦେଖୁନ୍ ନବ କୋଠି ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ନବ କୋଠି ଅଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଏଟା ନବ କୋଠି ଦେଖ ଏ ଦେଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ଡରରେ ଏଟା ନବ କୋଠି ଏ ଦେଖ ଦେଖ ତାର ଆଞ୍ଚଲ ହଁ ଚଲ ଆଉ ফুল বডি ଦେଖ କେନ୍ତା আমার এটা হচ্ছে ଲାଷ୍ଟ লাস্ট କନେକ୍ସନ୍ মানে অছে বহুত ডিজাইন মানে অছে এটা দেখাবার লাস্ট আমার শাড়ি এটা রেট আস 7000 টাকা 7000 ଟଙ୍କା 7000 টাকা ଠିକ୍ ଅଛି তো এই ভিডিও কে ইনো আমি এন্ড করমা ভিডিওটা কেনতা লাগলা কমেন্ট করবে লাইক করবে আর শেয়ার করবে এই ভিডিও কে ইনো এন্ড করমা জয় মা সমলেই।